Assalamu alaikum students. Today we will read First Aid Unit number 4. Let's start. Paragraph number 1. We all need help at time in our lives. Sometimes we may have accidents and we may get hurt. हमारी ज़िंदगी में हम सबको कभी कभी मदद की ज़रूरत पड़ती है. कभी कभी हमें हादसात पेश आ सकते हैं और हम ज़ख्मी हो सकते हैं. When we are injured or suddenly become unwell, we need someone to help us. जब हम ज़ख्मी हो जाते हैं या अचानक बीमार पड़ जाते हैं तो हमारी मदद के लिए हमें किसी की ज़रूरत पड़ती है. Someone ऐसा शख्स who knows what to do, जिसको ये इल्म हो कि क्या करना चाहिए. It is the temporary and immediate help. ये एक आर्जी और फौरी मदद है. This timely assistance, comprising of simple medical techniques, is most critical to be victims and is often life-saving. ये आर्जी और फौरी मदद खालिस तिब्बी महारतों पर मुश्तमिल है. ये बरवक्त मदद बीमारी या हादसे के शिकार लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अहम और अक्सर जान बचाने वाली साबित होती है. Any lay person can be trained to administer first aid. कोई भी आम शख्स जो है इस फर्स्ट एड की या इब्तदाई तिब्बी इमदाद की ट्रेनिंग हासिल कर सकता है. This first aid can be carried out using minimal equipments. और ये इब्तदाई तिब्बी इमदाद बहुत ही कम तिब्बी आलात के इस्तेमाल करके अमल में लाई जा सकती है. फर्स्ट एड नॉलेज ranges from taking care of cuts to dealing with an unconscious victim. इब्तदाई तिब्बी इमदाद का इल्म ज़ख्मियों की देखभाल करने से लेकर बेहोश मरीज़ों को निपटाने तक मुहित है. पैराग्राफ नंबर 2. कट्स एंड स्क्रैप्स, ज़ख़म और खराशें. हैंडलिंग माइनर एक्सीडेंट्स एट होम और ऑन द रोड डेवलप्स अ सेंस ऑफ क्राइसिस मैनेजमेंट. घर या सड़क पर छोटे छोटे हादसा से निपटना हंगामी सूरत हाल को संभालने की समझ बूझ को बढ़ाता है. दिस में प्रिपेयर पीपल टू टैकल विद अनएक्सपेक्टेड एमरजेंसीज विद ग्रेट कॉन्फिडेंस. ये लोगों को गैर मुतवक्का हंगामी हालात को बड़े एतमाद के साथ संभालने के लिए तैयार कर सकता है. People with minor cuts and scrapes usually do not need to go to the emergency room. मामूली ज़ख़म और खराशे जिनको खराशें लग जाती हैं ऐसे लोगों को अमूमन फ़ौरी तिब्बी इमदाद के कमरे में जाने की ज़रूरत नहीं होती. Yet proper care is essential to avoid infection or other complications. फिर भी ज़ख़म की जरासीम ज़दगी और दूसरी पेचीदगियों से बचने के लिए मुनासिब देखभाल की ज़रूरत होती है या वो ज़रूरी होती है. Following guidelines can help you to handle crisis and take care of all. दरअसल रहनुमाई हंगामी सूरत हाल से निपटने और सबकी देखभाल करने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद कर सकती है. पैराग्राफ नंबर 3. स्टॉप द ब्लीडिंग. अखराज खून को रोकें या खून के बहाव को रोकना. माइनर कट्स एंड स्क्रैप्स यूजुअली स्टॉप ब्लीडिंग ऑन देयर ऑन. मामूली ज़ख़म और खराशें जो होती हैं अमूमन उनका खून निकलना खुद ब खुद बंद हो जाता है. इफ़ दे डोंट अप्लाई जेंटल प्रेशर with or clean cloth or bandage, hold the pressure continuously for 20 to 30 seconds and if possible elevate the wound. अगर इनसे खून का निकलना बंद ना हो तो साफ़ कपड़े या पट्टी के साथ मामूली सा दबाव डालें और 20 से 30 सेकंड तक के दबाव मुसलसल डाले रखें. यानी 20 से 30 सेकंड तक के लिए आप मुसलसल दबाव डालें और अगर मुमकिन हो तो ज़ख़म वाली जगह को ऊंचा कर दीजिए. Don't keep checking to see if the bleeding has stopped because this may damage or dislodge the clot. ये देखने के लिए कि खून रुका है या नहीं इसको बार बार नहीं चेक करना चाहिए, बल्कि ऐसा करना खून के बनते लोथड़े को नुकसान पहुंचा सकता है. यानी उसके ऊपर जो कवर आ जाता है ज़ख़म को तो वो उखड़ सकता है या इसे इसकी जगह से हटा सकता है.
blood spurts or continuous flowing after continuous pressure, seek medical assistance. اور اگر مسلسل دباؤ کے بعد بھی خون بہتا رہتا ہے تو طبی امداد یا ڈاکٹر کو دکھانا ضروری ہے. کلین دا وونڈ یعنی زخم کو صاف کرنا. رنس آؤٹ دا وونڈ وتھ کلیئر واٹر. صاف پانی سے زخم کو دھو لیں. ٹو کلین دا ایریا اراؤنڈ دا وونڈ یوز سوپ اینڈ اے واش کلاتھ. زخم کے ساتھ والی یا آس پاس کی جگہ کو صاف کرنے کے لیے صابن اور دھونے والا کپڑا استعمال کیجیے. بٹ سوپ کین اریٹیٹ دا وونڈ سو ٹرائی ٹو کیپ اٹ آؤٹ آف دا ایکچوئل وونڈ. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ صابن جو ہے وہ سوزش پیدا کر دیتا ہے، تو کوشش کرنا چاہیے کہ جس جگہ پہ زخم ہو اس جگہ پہ ڈائریکٹ سوپ نہ لگایا جائے، صابن نہ لگایا جائے. اف ڈرٹ اور ڈیبرس remains in the wound after washing, use tweezer cleaned with alcohol to remove the particles. اگر دھونے کے بعد بھی زخم میں مٹی اور مٹی کے ذرات رہ جائیں تو ان ذرات کو ہٹانے کے لیے الکوہل سے دھوئی ہوئی چمٹی کو استعمال کرنا چاہیے. If debris still remains, see your doctor. اگر اس کے باوجود یعنی صاف کرنے کے باوجود بھی ذرات رہ جاتے ہیں تو پھر ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے. Through cleaning reduces the risk of infection and tetanus. مکمل صفائی زخم کی جراثیم زدگی اور تشنج کا خطرہ ختم کر دیتی ہے. Apply an antibiotic. جراثیم کش دوائیں لگائیں. After you clean the wound, apply a thin layer of an antibiotic cream or ointment to help keep the surface moist. زخم کو صاف کرنے کے بعد زخم کی سطح کو نم رکھنے کے لیے جراثیم کش کریم یا مرہم کی ہلکی سی تہ چڑھا دیجیے. The products don't make the wound heal faster, but they can help your body's natural healing process work fast. یہ ادویات اگرچہ زخم کو جلد منتقل نہیں کرتی یا ان کو صحیح نہیں کرتی، مگر یہ ہمارے جسم کے قدرتی طور پر شفا یاب ہونے کے عمل کو ذرا تیز کر دیتی ہیں یا ان کو تیز کرنے میں مدد دیتی ہیں. Certain ingredients in some ointments can cause a mild rash in some people. کچھ ایسی دوائیاں ہوتی ہیں، مراہم ہوتے ہیں جس میں کچھ خاص اجزاء ہوتے ہیں جو لوگوں کے اندر ہلکی سی سوزش کا سبب بن سکتے ہیں. If a rash appears, stop using the ointment. اگر ان سے ریشز آپ کو نظر آئیں یا سوزش نظر آئے تو مرہم کا استعمال کو بند کر دیجیے. اوکے اسٹوڈینٹس، آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.